to know how to take a photo. To tell the story. Exactly, to tell the story. Every image tell a really, really valuable story. Apalagi kalau diambil dari orang yang juga tergerak hatinya untuk mewujudkan itu. And I'm sure you're one of the person who really cares about sustainability. For gitu. sure, Jadi kita juga ngeliat profilnya Mas Rudi juga. Yeah. Nih Mas Rudi pasti cocok banget di sini. Coba kita harus oke pokoknya seperti itu. Atau harus confirm ikutan di kita. Jadi kita juga berusaha seperti itu. Thank you. So, thank you juga. So it's both side. Kita juga happy banget Mas Rusdi mengiyakan. And we really hope that this this event will be successful. Karena in the end of the day, we are not taking profit from this event. So it goes directly to the charity yang kita akan sumbangkan for Greener Thanggayuda. So it goes back again to our road to anniversary, our 3rd anniversary untuk the Greener Thanggayuda. Selamat datang kembali lagi dengan saya Rusdi Sanat di Luxury Lens. Kita lagi main di Kapas Senses Ubud dan ditemani dengan Ibu GM kita, Ibu Santi Triana. Ibu adalah the first female GM yang akan kita ajak ngobrol nih Bu di Luxury Lens di podcast saya. Wah, thank you so much. What an honor. Makasih banyak. Most welcome. Oke Bu, boleh diceritakan Bu journey Ibu di hospitality ini sampai akhirnya finally touchdown di Kapas Senses Ubud. Okay. Saya sebenarnya sudah ada di dunia hospitality mungkin dari 20 tahun yang lalu ya. Jadi udah lama banget. My first career started as personal assistant to general manager. So during that period, biasa zaman dulu itu orang-orang sangat disiplin ya. Mungkin agak sedikit berbeda sama sekarang, tapi kalau dulu itu very tough dan very resilient. Jadi waktu itu saya belajar untuk selalu berusaha untuk membuat yang impossible become possible. Itu task GM saya waktu itu very complicated, tapi dia nggak mau tahu. Pokoknya dari impossible, you have to make it possible. Tapi itu membuat kita jadi resilient ya, dan jadi passion juga. Ada semangat untuk achieve something seperti itu. Nah, dari karir itu kemudian saya masuk ke dunia sales and marketing, dan after that sebelum pandemi sebenarnya saya sempat keluar dari dunia hospitality, and then setelah itu ada opportunity untuk balik lagi ke dunia hospitality, kemudian ada properti baru saat itu dibuka, which is Kapas Senses Ubud, jadi saya join waktu itu bulan Mei 2022. Baik. So that was how I started my career at Kapas Senses. Tapi kalau dari segi secara global sih sudah lebih dari 20 tahun ya mungkin di hospitality. That's the first time we actually met, right? Correct, the first time we hired Mas Rusdi juga karena perlu banyak marketing support waktu itu, so we hired you. But the fact that you said how tough, resilience, the journey-nya, I can see that from Ibu. Jadi waktu kita pertama kali ketemu, bagaimana Ibu lead the people, lead me in the photograph of the hotels also. I can see that very clear. Karena waktu itu habis pandemi kan Mas ya, so like time of constraint, udah gitu kita harus buru-buru buka juga. Airport just about to open juga, jadi kita berpacu dengan waktu. True. And discipline is really important that time as well. Terus kita perlu orang yang mengerti juga dengan konsep kita di sini, dan luckily we found you, and then luckily you delivered such a great result juga. So thank you so much. Most welcome. Jadi banyak hal lah ya. Jadi kita belajar terus dari pengalaman. Bu, saya sendiri di industri hospitality sebagai fotografer ya Bu ya. Sudah almost 15 years. Dan mostly saya ngelihat selalu banyaknya itu adalah male GM. Dan sangat sedikit, mungkin saya bisa sebut less than 10 people that I actually met myself as a female GM. Menurut Ibu, bagaimana a female GM itu bisa membentuk hospitality industry in the future, dan bagaimana sih tantangannya sebagai female GM itu Bu? Tantangannya sebenarnya banyak sih, tapi sebenarnya nggak cuma sebagai female GM ya. Tantangan akan ada dimanapun gitu loh. Jadi, but you're right, very limited female GM, tapi more and more these days juga ya. Jadi kalau di saya sih lebih, kalau jadi as a female GM, kita bisa ngelihat dari dua sisi lah ya. Ini bukan masalah gender ini ya Mas ya, tapi kalau di female GM itu kita bisa ada dua sisi. Jadi satu lebih ke as a mother, satu lagi we need to be as tough as a male juga gitu. Jadi kita bisa membalancekan kedua itu. Of course kadang-kadang ya female GM mungkin kita lebih cerewet aja ya. Cuman itu kan namanya bawaan ya. Tapi maksudnya itu pasti selalu positif. As a leader, whatever that we
we mention to the team or whatever that we keep repeatedly mention to the team itu bukan buat cuman sekedar cerewet aja. There's a reason behind it, there's a consistency yang perlu kita pertahankan juga, dan memang perlu ada orang yang memonitor itu. Kalau tidak ada yang memonitor kan susah ya, apalagi di like these days competition is really tough. Kalau kita nggak bisa konsisten, wah nanti bisa ketinggalan. And especially these days as well, everything is actually being reviewed online. True. Literally everything is reviewed online. Mau restoran, mau spa, mau mau hotel sendiri. Jadi kalau tidak ada pemahaman seperti itu or tidak consistently being reminded, itu susah juga buat kita gitu. That's the main reason behind it actually. It's not the matter of genders ya. It's not a matter of gender ya. Mungkin cara penyampaian mungkin kalau menurut saya mungkin akan agak sedikit berbeda ya. Betul. Because to be honest, of course there's a big difference between male and female. Gitu. Dari cara approach, dari cara nurture-nya juga. Tapi in the end of the day, both gender will deliver the same gitu loh. Maksudnya message-nya sama aja gitu. Cuman cara penyampaiannya yang berbeda. I totally agree with that. And I normally see a touch of feelings in the female leaders is more prominent. Correct. Biasanya seperti itu. Biasanya memang agak sedikit lebih sensitif. It's not the matter it's a bad things. Yes, true. But because you like a sensitivity and how to say empathy. Yes, that's right. Empathy as well. Empathy, correct. And nowadays in hotels, they always bring up some value, the storyline of the hotel itself, why this hotel created, why this hotel exists. So, what do you see? What is actually the philosophy of the Kappa Senses Ubud? Reviving senses, living mindfully, and the most important part of the journey nowadays is sustainability. Correct. Yeah. So how do you see that in leadership and also translate that into experience in the guest? In the guest experience. Okay. Reviving the senses, maybe I'll start with that. Reviving the senses is how we see or how we want our guests to perceive Kappa Senses from the day they arrive at Kappa Senses until the day their departure. Jadi pas mereka arrive kan mereka bisa sense the fragrance from the lobby, for example, you know, the warmth of the lobby, karena kita di sini lebih banyak pakai unsur kayu ya. Unsur kayu ya. Kemudian nature-nya juga, landscaping-nya, the way that they they go through the journey from the lobby to their villa is something that we want them to feel. Ya, jadi benar-benar ngeliatin seperti apa sih sebenarnya Kappa Senses ini. Jadi nggak cuma dijelasin, tapi mereka bisa ngeliat dengan mata mereka sendiri, with all their 5 senses seperti itu. Kalau untuk experience yang lainnya, we always try to put emphasis on culture, of course, sustainability, sama nature juga. As you can see, I mean, because you capture Kappa Senses yourself, with the drone, with the camera and all that. Jadi kita villanya memang selalu ada di antara perpohonan. Kayak Mas Rudi mungkin dari awal sampai sekarang itu awal mungkin tidak terlalu kelihatan hijau-hijaunya, but now it's like really lush. And really tropical foliage-nya, tropical foliage-nya kelihatan banget. Jadi that kind of feeling we want them to experience. Karena tamu kita jauh-jauh datang dari luar terutama ya, they want to come over to Ubud, of course they want to feel the nature and they want to feel the culture as well. Jadi di sini pun ketika mereka arrive, they have a little bit of Balinese tradition juga. Waktu mereka arrive dengan welcome arrival-nya. Kemudian di sini kita juga ada Kappa Instance, our complimentary schedule activities, yang juga centered around wellness, nature, terus ada culture juga ya. Jadi salah satunya mungkin visit ke Balinese house, terus pergi ke Suba, ya Suba significance we call it. Jadi mereka exploring what is Suba actually. Terus mereka pergi ketemu dengan farmers, dengan petani. Ada beberapa hal lain lagi ya selain itu. Jadi itu adalah senses-senses yang mau kita highlight ke tamu kita. Nah untuk ke sustainability sebenarnya kita juga di sini ada konsep yang kita bilang Kappa Conscious. So it's ode to green living. Jadi kita berusaha mengencourage tamu, tidak memaksakan, tapi mengencourage kenapa mereka kalau take part in our Kappa Conscious itu bisa contribute ke nature. Ya sesimpel mungkin ada dengan pemakaian towel seperti itu ya. Jadi kalau di sini juga kita ada beberapa hal lain lagi yang kita implementasikan. Zero plastic for example. Bahkan di sini kalau kita sembahyang pun, karena kalau di sini karena kita di Ubud ya, apalagi kita di Bali, apalagi di Ubud setiap hari itu memang ada sembahyang kan yang kita
bekerja sama dengan villagers di sini. Salah satu yang kita empower mereka untuk turut serta dalam kegiatan di hotel, tapi itu juga perlu untuk balancing. Kalau di Bali kita bilangnya balancing. Jadi ya mereka juga tidak akan pakai plastik dan kita encourage mereka, ibu jangan pakai plastik ya. Karena ini kita memang harus memberitahu mereka kenapa jangan. Give back to the community with the education. Correct, with a little bit of education gitu loh. Jadi dari ibunya juga dia mengerti dan dia akan bilang ke anaknya semua segala macam. And we also collaborate with school as well, for example. Jadi putting emphasis mengenai kenapa jangan memakai plastik itu penting di semua kalangan, di semua age range ya. Jadi nggak cuma satu aja yang kita fokuskan, tapi semua range. Karena mereka bisa saling mengedukasi, saling memberitahu, saling mengingatkan seperti itu. Small things but it matters. Kalau Small buat kita thing, di sini ya. but that matters. Yeah. Betul. So from the staff, for the guests, until the community outside the hotel also. Correct, so all hand to hand, help to each other and educate each other. Correct. And how things work so far with the community outside the hotels? We try, of course there's always challenges as well. Course, Tapi so far we work very harmoniously with them. Mungkin kalau saya bisa flashback, mungkin kalau saya bisa flashback pertama kali, every year we always try to do CSR. Ya, maksudnya jadi tahun pertama kita renovate the school di sini di our own neighboring elementary Tangga Yuda Village. Ya, Tangga Yuda Village, correct. Jadi itu adalah salah satu kontribusi kita bahwa kita memperhatikan mereka di sini. Terus yang kedua kita of course we also do a little bit of keluar dari Tangga Yuda, kita ke beberapa yayasan. Jadi kita ketemu sama beberapa yayasan yang dengan yang menaungi disabled people ya. Disabled people. Dan kita melihat mereka very talented and also it reminds us as a human being bahwa kita harus bersyukur. Orang yang dengan sedikit kekurangan dari kita itu bisa very passionate in pursuing their dreams ya dengan membuat karya mereka gitu loh. They're very talented. Kita yang sudah dikasih lengkap sama Tuhan lengkap gitu kadang-kadang masih oh my god like you know like so lazy complaining and this and that, so it's also a reminder for us to be grateful juga. So we give them a platform di sini untuk menunjukkan karya seni mereka. Okay, gitu. Got it. Jadi tahun ketiga we are also doing CSR, of course not just a gimmick but we always wants to give back as well ya. Jadi tahun ketiga kita mau lebih Tangga Yuda ini menjadi lebih green lagi. Karena edukasi atau sosialisasi itu perlu waktu kita mengerti dan juga of course perlu dana ya. Dan jadi dari kita juga bagaimana kita bisa menggerakkan orang-orang di luar kapasitas sendiri, komunitas ataupun tamu kita, orang luar seperti itu untuk turut serta berpartisipasi. Jadi ada message yang kita tekankan di situ dan hopefully there will be mereka tergerak hatinya betul untuk membantu kita di sini. Jadi untuk mewujudkan gitu. In the end of the day, we just want to have positive thing. Gitu. Alright. Based on your story in the past 20 years in hospitality, I would love to know karakter atau nilai apa sih Bu yang sebenarnya shape up the people in hospitality to be real in hospitality, like tulus dan ngejalaninnya seperti apa, karakter dan nilai apa sih Bu sebenarnya? Sebenarnya apa yang tadi Mas Budi bilang tuh the key point, harus tulus ya. Jadi di sini every time we recruit someone, be it trainee, daily worker atau staff ya, itu salah satu message yang kita bilang pertama kali, kalau kalian sudah berkecimpung dunia pariwisata, kalian harus ramah. Itu modal awal banget. Ya, udah harus ada passionnya. Betul. Dan sudah harus ada passionnya untuk serving people because we are in hospitality industry. People come all the way to get their holiday. They pay for their holiday, so we have to make sure that they will be happy. Tapi ada batasan antara serving and being not being a slave. So serving professionally gitu loh. Tapi dari situ kayak tadi Mas Rudi bilang, the keyword harus ada ketulusan. Ya, it has to be genuine gitu loh. Nggak boleh dibuat-buat aja gitu. Jadi kalau di sini yang kita terangkan pertama kali, terutama sama anak-anak trainee belakang ini yang lagi semangat-semangatnya untuk belajar, we always said that as long as you have the passion, as long as you're genuine, you likes to meet people, and also kalian suka kalian ramah dan memang harus ramah, itu it will be easier for you in the future.
Karena skill bisa diajarkan. Sometimes itu emang sudah ada in them saya sebenarnya. Correct ya, sebenarnya. Jadi biasanya kalau orang udah mau ke arah hospitality, biasanya mereka sudah ada bibit-bibit seperti itu sudah ada gitu. Kalau enggak ya salah jalur aja. Salah jalur. Atau terpaksa. Atau terpaksa, iya. Gitu. Atau disuruh orang tua ya. Iya betul. Yeah. Tapi biasanya sih genuinely they have those those values already gitu. Yeah. Before that Bu, saya mau say thank you and it's my pleasure to be invited ya untuk be part of the event from Kapasenses Ubud, Sustainability in Every Shutter. Sebenarnya saya juga awalnya waktu di invite tuh wah ini menarik banget gitu. Kenapa saya baru lihat ada hotel yang memang ingin terjun langsung di sustainability dan membuat event dan making an impact right away gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh idea ini munculnya bagaimana, Bu? Apa yang shape up idea sampai keluar ada ide sustainability in every shutter, ngundang beberapa fotografer, including me. Betul. Jadi kalau menurut saya photographer has a very talented eyes ya untuk mengcapture sesuatu. Dan sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang, mereka juga suka banget dengan fotografi. In this digital world, everybody wants to know about photography as well. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mau menggerakkan orang, biar mereka hatinya tergerak juga, kita harus berusaha untuk merangkul beberapa beberapa talent untuk turut serta meng-highlight sustainability itu adalah penting. Dan menurut saya kayak Mas Rudi di sini, Mas Rudi bisa lihat ya dari awal Mas Rudi capture kapasitasnya seperti apa, terus perkembangannya seperti apa, semua sekali. It's really important. That's why we need to have a photographer yang punya eye seperti itu. Karena kadang-kadang ada juga yang lebih terlalu komersial atau gimana itu terserah ya. Tapi kalau menurut saya it's important for us to work with photographer yang tahu value dari properti itu dari segi greennya, dari segi kepedulian atas lingkungan, dari segi how you capture the essence, seperti misalnya landscape-nya semua segala macam. So it's not only about making a building and destroying the nature. It's not something about that, but making business yang impactful for the community, but also at the same time you sustain the nature as well. Ya, jadi benar-benar juga turut serta untuk menjaga nature-nya. Dan menurut saya fotografer itu punya peranan penting. Seperti yang tadi saya bilang, zaman digital, everybody wants to know how to take a photo. To tell the story. Exactly, to tell the story. Every image tell a really, really valuable story. Apalagi kalau diambil dari orang yang juga tergerak hatinya untuk mewujudkan itu. And I'm sure you're one of the person who really cares about sustainability For gitu. sure, Jadi kita juga ngeliat profilnya Mas Rudi juga. Nih Mas Rudi pasti cocok banget di sini. Coba kita harus oke pokoknya seperti itu, atau harus confirm ikutan di kita. Jadi kita juga berusaha seperti itu. Thank you. So thank you juga. So it's both side. Kita juga happy banget Mas Rudi mengiyakan. And we really hope that this this event will be successful. Karena in the end of the day, we are not taking profit from this event. So it goes directly to the charity yang kita akan sumbangkan for Greener Tanggayuda. So it goes back again to our road to anniversary, our 3rd anniversary untuk the Greener Tanggayuda. Kayak gitu. Baik. Nanti kita tulis di bawah ya detailnya. Kalau nggak salah tanggal 28 Juni tanggal 28 Juni. 28 Juni, nanti jamnya, direct contact-nya ke siapa, untuk komunikasi registration, kita tulis semua nanti di bawah. And this is the question that I normally ask to everyone in the hospitality industry, especially hotel and resort. What is the importance of images to shape up the brand identity of the place, especially like hotel like Kapasenses. You already hire me a few times to shoot Kapasenses. What is the importance of that images once, and then what is the impact of the hotels of having that images? Okay. Di sini tagline kita itu more than a stay, live an experience. Jadi dengan meng-hire Mas Rudi, kita mau tagline kita ini terrepresentasikan melalui image-image itu. Ya, jadi seperti tadi kita berbicara dari bagaimana perjalanan tamu, dari mereka check-in, how you capture the lobby, how you capture our team member, how you capture them when they're interacting with the guests, how you capture our spa, everything tells a story. Jadi kita tidak mau mereka hanya sekedar tinggal aja, tapi kita mau mereka juga merasakan experience. Gitu ya, but of course meaningful experience. Meaningful experience. Jadi for us, photography is really important. For the people that will work as well is also very important. People that understand the essence of Kapasenses, the philosophies of Kapasenses, how we respect the nature, how we respect our team, how we respect our community as well. It has to
translate into the images gitu. Jadi bukan hanya sekedar foto aja jepret udah kelar jadi gitu, Iya, nggak betul. seperti itu. Ada prosesnya sama segala macam. Harus ada soul yang ditanamkan ke situ. Iya. So in here is more towards apa ya? Bukan hanya sekedar images, pada a soulful images gitu. Jadi orang bisa tertarik, tergugah hatinya kayak gitu dan tahu filosofinya seperti apa gitu. Nggak cuma sekedar okay, this is just another photo or something like that and flip it over, tapi ada something gitu. And always the goal is for me to take the photos is how actually the audience see the images and feel to be inside there. Correct, ya, Yeah. betul. Itu penting banget. Jadi mereka bisa memvisualisasikan dirinya, Betul. if I would be there, Correct. it would be that beautiful as well, Yeah. seperti itu. Yeah. Iya, benar-benar. Benar, Mas. Okay, Bu, thank you so much of your time. Sama-sama. And this is the beautiful place. Thank Look you. at the backdrop. Oh Yeah. my God, it's nice, it's beautiful, and it's complete. Everything, the colors and it's too bad the paddy field is not Yeah. complete yet. Correct. Today. Already but harvested, Already yeah. harvested, and the next 2-3 months is going to Would be full correct. green. Ya, Bu, thank you so much, and Pleasure. I'll see you again, hopefully on 28th of June. betul. And in the event Sustainability in Every Shutter will be with me and then the other 2 photographers. Correct. And come again in the podcast Luxury Lens. And thank you once more time. Likewise. Thank you, Mas. Thank you. Thank you. Wow. Thank you.